እንኳዕ ንመበል 1447 በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ። ዘይዛሪ ሞትን ህልቂትን ተመዛበልቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝጠልብ ዛዕባ እዩ እዋናዊ መግለፂ ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ። ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ምስ ኣበቕና ይንፀንሕን ኢና ወላ እኳ ን100 ዓመት ዝተቓለስና እንተኾንና ሎሚ ግን ሓንቲ ጥይት ከይተኮስና ናፅነትና ክንረክብ ጫፍ ዝበፃሕናሉ ግዜ እዩ ነበር እሙን ኩርኩር አብይ አሕመድ ሙስጠፌ መሐመድ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ብዝሓየለ መልክዑ ትቕፅል ከም ዘላ ኣብ ጥቕሚ ኩናት ውዒሉ ዘይፈልጥ ክልተ ዓይነት ቦምቢ ከም ዝተጠቐመት እውን ይግለጽ ኣሎ። ካብ ሻምበቆታት ወፃኢ ንኩሉ ነገር ዕኒና ኢና ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ መወዳእታ ነትንታነ ዝሓለናዮ ዜና ድማ ታሪክ ምፍንፃሕ ክባብ ወርቂ ዲኖ ውዕሎ ወርቂ ዲብኖ ቅድሚ 5 ዓመት 10 መጋቢት 2013 ግእዝ እዩ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ከነስግረኩም። ንመላእ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብፅሐኩም። ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን እትነብሩን መላእ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብፅሐኩም። እቲ በዓል ናይ ሓጎስን ሰላምን ናይ ምትሕጋዝን ምትሕልላይን በዓል ክኾነ እምነ ዝበሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም። ዘይዛሪ ሞትን ህልቂትን ተመዛበልቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝጠልብ ዛዕባ እዩ እዋናዊ መግለፂ ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ። ዘይዛሪ ሞትን ህልቂትን ተመዛበልቲ ህፁፅ ሰብኣውን ፖለቲካውን መፍትሒ ዝጠልብ ዛዕባ ከም ዝኾነ ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ። ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብመሰረተ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንምምላስ ስምምዕነት ዋላ እንተኾነ ኣብ ተግባራውነቱ ግን ካብ ተራ ወግዒ ብዝዘለለ ዝተሰርሐ ነገር ከም ዘየለ ገሊጹ። ብሰንኪ ዘይምፍፃም ውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ እቲ ዝኸፍሐ ሰምን ሞትን ይቐፅል ከም ዘሎ ኣብ ወገናት ይበፅሕ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ብኣጋነ ክግታእ ግደ ኩሎም ደቂ ትግራይ ወሳኒ ተራ ከም ዘሎ ይሕብር። ዘንፀላለወ ሰብኣዊ ቅልውላው ፅንተታዊ ኩናት ካብ ዝጅምር ነዘፀገም ሞትን ተመዛበልቲ ወገናትን እናተጋደደ ይመፅእ ከም ዘሎ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ማዕስከር ሱዳን ዝርከብ ደቂ ትግራይ ናብ መረበቶም ብዘይ ምምላሶም እኹል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ምህላው ብፍላይ ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ኣረጋውያን ሞትን ከቢድ ዝበሃል ሰብኣዊ ቅልውላው እናጋጠመ ከም ዝርከብ ተመዛበልቲ ብህፁፅ እንተዘይተመሊሶም ምስ ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ ወገናትና ዘነፃፀረ ሓደጋ ዝኸፍአን ዘይዛሪ ሞትን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጸለምቲ ምፍንቃል ወገናት ይቐፅል ከም ዘሎ እዚ ምፍንቃል ድማ ኣካል እቲ ጎምፂፅካን ዓምፂፅካን ብሓይሊ ዝተተሓዘ ሉዓላውነት ትግራይ ዝግህዝ ተግባር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ይብል መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይዋዕል ሕደር ብምሉእነት ክትግበር ኣለዎ። መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ብሰላም ክነብሩ ማሕበራዊ ግልጋሎት ክማልአሎም ኮታስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ክኽበር ሓላፍነቱ ክዋፃእ ነፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገም ተመዛበልቲ ንምላይ ዓሊሙ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ እቶት ናይ ምትእኻብ መንቀሳቐስ ተወለድትን ፈተውንትን ትግራይ ዓቕሞም ዝፈቐዶ ወገናት ኣብ ምድሓን ክረኽቡ ይግባእ እውን ኢሎም። ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ምሳእ ተጣቢቕና ይንፀንሕን ኢና ወላ እኳ ምን 100 ዓመት ዝተቓለስና እንተኾንና ሎሚ ግን ሓንቲ ጥይት ከይተኮስና ናፅነትና ክንረክብ ከም እንኽእል ዝበፃሕናሉ ግዜ እዩ ነበር እሙን ኩርኩር አብይ አሕመድ ሙስጠፌ መሐመድ። ኣብ ኢትዮጵያ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ክካየድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ሙስጠፋ መሐመድ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማልያ። ወጥሪ ኣብ መንገዲ ወዲ ባሻሻ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሊ ሙስጠፌ መሐመድን ብዙሕ ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ይሕበር። ፀብፃባት ካብ ክልል ሶማሊ ይሕብርዎ ከም ዘለዎ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሊ ምስ ካድሬታቱ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ከም ዝክብል ተሰሚዑ። ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ምሳእ ተጣቢቕና ይንፀንሕን ኢና ወላ እኳ ን100 ዓመት ዝተቐፈና ሎሚ ግን ሓንቲ ጥይት ከይተኮስና ናፅነትና ክንረክብ ጫፍ ዝበፃሕናሉ ግዜ ናይ ምሁራት መንግስቲ ክንምስርተሉ ዝዓበየ ዕድል ድማ ረኺብና ኣለና። ድሕሪ እዚ ብልፅግና ዝበሃል መንግስቲ ኣይክህሉን ክብል ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሊ ሙስጠፌ መሐመድ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘለዋ ብፍላይ ግተት ከም ዝኾነት እናጋሃደት ዝመፅእ ዘሎ ሓቂ ክብል ገሊጹ
أمريكا قبل على إيران تكايدو زلا متقعتي بزحية لملكوع توصل كام زلان أبطغ كوينات وعلى زي فلت قلت عينة بومب تتقيمة أتحدى بومبا بليزر زمرح جيبيو 20 شمونتن كلاي جيبيو 7 كلتن مهانو ميقلاز نايزوم تتقيمات اللهم زلا بومباتات كبرتهم لعلي كلتا شحن كلتا 270 كيلو مهانو ميحبر تقم زو على اللهم مخنيات تقلاز أبطي مدري زلو مسالة مسائلات معنا مهانو يزقلاز زلو منستر سلا إيران بمتقعتي إسرائيل كم استقتلن تقلت إسماعيل خاطف نظام زمتها ملكتو ذهبوا نيران وصا منستر أباس أغراشي صلاتنا إيران يفلطوا أن نسوم زحسبوا سبسلطان حلفتن تتقتلهم سرعة كودع مخانيهم زامنو إيران كم تزحسبوا أيقونتن إيران أو الكسبات زورقات أيقونتن قبل قلزهم إيران نايزوم زموتو حنا مفداينا بإسرائيل معول متقعتي هزبوا لحزتوها هذا مفنا صعب إسرائيل بت متقعتي 209 كلتن سبات كم زغوصلوا تحبير لهم أب إسرائيل قبل وانا سمعت حزبولا تقبرو زلا كينات نبيروت بخبيل تدودو كم زلا تقليتو حزبولا حبو قلن أب إسرائيل أما إستروكيتي تكوس كم زلا يقلاز كاب بقطة توصان كل نقر عنينا دونالد ترامب كاب تبوتا توصان كل نقر عنينا ويكا طفينا نازولو بريزيدنت ترامب تخوينات كاب تتحجلو زنبرنا يجزس زي قدمو يقعد كم زلا فليتم توسخي عقاب سلام وتدراو أمريكا نابتو زوان ملاخت المنتهى اليوم نزغرب لهم حتى وتدراتهم أبزخون بتا كم زي وافر بمملاس انتخوانا جزين مجزاء تلمي انتهى اليوم كوا نجازيت إنياتات كم زي نقرب بمتكاس منستراوا كيدهم عن سواريغم الله بتركب بريزيدنت ترامب جابان بزعب إيران أبز تفترق الله زو سرتو تبقسو بزقباء تسرح الله بمال نيدهم في جابان نتي أوش متهر مستريتو فهر مزقات مقللوان مفتح زقبرتو زعري مستي ناينيتو أبال هقرات زرعي الدخم دقف بمن نصر نجابان مسجينا ملهم تاريخ مفنص حكبا ورق ادينو وعلى ورق ادينو قدمي 5 عامات 10 مغابيت 10 جز يا خمزات مالي 10 مغابيت 2013 جز سراويت تግራይ ምስ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቱ ኣብ ኣገው ፍሉይ ስሙ ወርቅ ዲኖ ወርቃ ዲቭኑ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ 360 ዲግሪ ኣብ ሓያል ክባ ኣተዋም زعلتن تنتذكر بزح نجر مذكر زي ترفون انتخنا تاريخ ጻታ تبال ناي أجو كتماجنا كاب تاريخ ورق الدينو نسيل كامراي أي كالن سراويت تجراي أجامشة علت شومون تمجابيت كل التشحن 10 جز ببجانتو ودابون حدا ملقت تنجرا أبفتسون كبا كم زعتو نتخلت 3 زوريا كبا فنزح خان محلاف رزين واجا كخفل كم زغل نخلو تنجرا انت ترخيبو قولون ماين راح كتحز كابز زحلفة أورا نكزبل ملأختو وانت محلال فلو تقرالي ون باز عبتزو طراتي اي تزلون أطوارو مسحازة قالي انت اي زيبلن سيرقن دما نوسو كف زركبا انت اي تي أبصلاي خعالبا وسينو مشيت كبا بساعة حدا نقعزو تدالخونا بتقرالي ودا شبر زمرحا حيلتا تنايدون كل ودي أباته هنسا 10 ودي رايان ودي صهيان لأخان حزام بتقرالي يوهانس ولد جورجس جون مديد زمرحا أهودتاتو انكمو لأخان حزان الله أبتا دقدق تصلي معين خازن قركا زيتري إلا تصلمات ساعات بزيكا زملكتهم كلهم تقرالي نبي أبي كم زقو عز فلت يلن قعزو تجمرة بتدقدق صلام بهاو زبلا قدلن شنطروتاتن تقعز مستحدرة مريت كبدا أدقي كوينا وقحك حنتبل مريتا محراز خونت كتماز أتا برحوق ترام سلا قديما أبتان اشتي كتما مسبز حادوتا سراوي تقراي تخصي جمرة تسلفه قعز حدر حيلي نقويا تدالو زويل ملأخت تقابابلا تقرالي نقدمي تقويقو بمأتاو اتن قزات انباتا تديو مكوشح جمرة دحروسون ساعتها سلا تسعيرو تبتاتينو ساعتا مأنت مهلاو وبزو فرو جيغانو تقرال تتقراي إيدا هابد وكبلو أبس أنت حانتي مولو عتق زعنة أورا المكينة مارخنا تسامع عتق سراويتنا دماروي ساعتها بعلته وعلتا وقع كبا ورق دينو يبلو تقادلتي اتقزيم بفنتح كبا ورق دينو ورق ديفنو 10 مقابيت 2013 جز وقع أبلات مأخلاي كوميتي حوحات فتساميت سراحة كمون مأخلاي إز سراوي تقراي زركبهم بتقرالي يوهانس مديد تمرح كفل سراويتا غازي بتقرالي ودا شبر بزمروح آدو يحلو أبزنور أزي حدقنيان تأفافن كوناتات وقتن أمدري أغو فليزوبا واغمرا وردا تقويجي أبتاق بها ورق ديفنو تاريخ كسر راحتو السنم
ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ እቲ መስርዕ ብተገዳላይ ዮሃንስ መዲድ ትምራሕ ማእኸላይ ግንባር ንዶክተር ደብረጽዮን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣባላት ማእኸላይ እዝን ምስ ልዕሊ 1500 ዝኾኑ ካልኦት ኣባላት ተሰሪዖም ንጣብያ ወርቂ ዲኑ ንኣንፈት የማን ገዲፎም ንጣብያ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ከዓ ንጸጋም ሒዞም ናብ ትግራይ ክሰግሩ ይጓዓዙ ነበሮም። ኣብ ኣርመ 4 ቅድሚ ናይ ድንኩል ሓይሊ ቀፂሉ ናይ ወዲ ራያ ቀፂሉ ዓይጋ ሜካናይዝድ ድሕሪኡ ስታፍ 1500 ኣባላት ዝሓዘ ዓፃዊ ብድሕሪ ፀላእ ከይመፅእ ዝሕሉ ድማ 10 ነበረ። በዚ መሰረት መጋቢት 10 2013 ግዕዝ ረፋድ ሰዓት 3 ብወዲ ኣሸብር ዮሃንስ መዲድ ዝምራሕ ኣዱታት ካብ ዝኸበባ ክፍለ ሰራዊታትን ናይ ፀላእ በረጌዳትን ዝተኸፍተለን መጥቃዕቲ ምክልኻል ጀሚረን። ሰራዊት ትግራይ መስተንክር ክስርሕ ተወርወረ ዕለት 10 መጋቢት ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያ መንግስቲ ኢትዮጵያን ጠያይቲ የብሎም ብእዝኖም ኢዶም ወጢጥኩም ክትማርኽዎም ክፍላተ ሰራዊቶም ኣብ መጻበብ ወርቂ ዲብኑ ፀንቂቖም ሰኣተው ሕነቕዎም ተባሂሎም ገዛኢ ቦታ ምስ ሽሾ ሰራዊት ሒዙ ይጽበሎም። ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሕቲ ኢትዮጵያ ረሓን ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝደምሰሱና ኣሚኖም ዓወት ወርቂ ዲብኖ ከበስሩ መልሓሶም ስሒሎም ሚድያታት ክዳለዋ ነጊሮምን። ኣብይ ንኩሎም ብኢዶም ክሕዞም 2 ሰዓት ተጸበዩኒ ዝብል መልእኽቲ ተጸበዩ በላ። ዝበዝሕ ሓይሊ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንቀራቕሮ ኣብ ሓያል ክባ ምሳቶ ወርቂ ዲኖ በተኹሲ ተሓመሰት። ተጋዳላይ ናብ ንስሪ ነብርን ኣንበሳን ተቐይረ። ኣንታ ጠያይቲ ወዲአን ዶ ኣይበልኩምናን ዝብል ድምፂ ኣብ ዝተጠለፋ ሬድዮታት ፀላኢ ክጥለፋ ይስማዕ። ግን መን ሰማዒ ተኣምር ተሰርዐ። ብዓወት ተዳልዮም ፀንሑ ፀላእቲ እንተይኮነ ብዓወት ውፅዓት ተቃለስቲ ተዛዘመ። ዓለም መራሕትን ሰራዊትን ትግራይ ምስትንፋሶም ከም ዘለው ጥራሕ ዘይኮነ ዓወታት ብቐጻልነት ዓወታት ከዓትሩ ኣብ ሙሉእ ቁመና ከም ዘለው ዘይእመን ዝመስል ግን ድማ ሓቂ በቲ ዕለት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 10 ድማ ፀላኢ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱ ኣብዚ ናይ ወርቂ ዲብኖ ውግእ ኣናብስ ኮይኖም ተኣምርና ሰርሑ ዝውዓሉን ንላዕለዎት ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ዘድሓኑን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ድማ ወዲ ኣሸብር ዮሃንስ መዲድ ወዲ ራያ በርሀ በራኺ ናቕሰገ ወዲ ኣባተ ከበደ 10 ድንኩል ኣብርሃ ተስፋይን ከምኡውን መካናይዝድ ዓይጋን እዮም። ኣብ ኩናት 12 በራጊድ ወይ ከዓ 5 ክፍለ ሰራዊታት ፀላኢ ሓመድ ድባእትዮም እቲ ዝገርም ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ብኢድ ንክሕዙ ብፍሉይ ትእዛዝ ዝተላኣኹ 4 ሄሊኮፕተራት ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ፀላኢ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዓውሶ ደፊዖም ኣሎም። እዚኦም ኣብ ውግእ ወርቂ ዲኖ ከይተሳተፉ ብእንወዲ ኣሸብር መዲድን ዝምራሕ ኣዱታት ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኩናት መጋቢት 10 ኣቃቢፆም ዓወቶም ሓፊሶም። እተን ሄሊኮፕተራት ነቶም ኮማንዶ ኣብ መፃወዲ ኣትየን ናብ ኩሓ ተመሊሰን። ጽባሕ ውግእ ወርቂ ዲኖ 11 መጋቢት 2013 ግዝ ድማ ከም ንበዓል ፋሲካ ቀዳም ዝተዓደገ በጊዕ ብስውር ተኣሲሩ ዘሎ ናይ ጀነራል በርቂ ክፍለ ሰራዊት ፀላኢ ክድምስስ ናይ ሰዓታት ዕድመ ይጽበ። እዚ ፍጻመ ዘይተጸበየን ወያነ የላን ጠፊኣ እናበለ ኣብ ዝዕንድረሉ እዋን ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ሰራዊት ትግራይ ንዝነበሮ ኣዝዩ ዝተዛበዐን ዝተጋገየን ሓበሬታ ደጊሙ ንኽግምግም ዝተገደደሉ ኩነታት ተፈጥረ። ፀላኢ ኣብ ክባ ወርቂ ዲኖ ከም ቆፅሊ ረገፈ። ኣብ ከተማ ሳምረን ዓዲ ዓውሶን ንሞት ተቐሪቡ ዘሎ ካልእ ክፍለ ሰራዊት ፀላኢ ከዓ ተዓዚሙ ከም ሞት ይጽበሎም። ውግእ ወርቂ ዲኖ ብኸምዚ ኩነታት ተዛዘመ። ሰራዊት ወርቂ ዲኖ ፈንፂሑ ብቁሸታት ጀባ ብቀረፃ ማርያም ገይሩ ናብ ፃዕዳ ሳዕሪ ብዝረኸባ ደበኽ በለ። ተዝገርም ነበርቲ እዞም ቁሸታት ኣገው እቲ ኩናት ብዓወት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተዛዘመ ቀዲሞም ስለ ዝፈለጡ ንመራሕትን ተጋደልትን እኽለማ የዳልዮም ተቐበሉ። ድሕሪኡ በጆን መዲድን ወዲ ኣሸብርን ዝምራሕ ኣሃዱታት ናብ መሬት ትግራይ ሓርቆ ናብ ዓንጓ ሙጃ ናብ ቆላ ተንቤን ጉያ ናብ ጎረሮ ሰጊሮም ሰራዊት ካብ ምድሪ ኣገው ናብ መሬት ትግራይ ብዓወት ሰገረ። ክብርን መጎስን ንሰዋዕትና። ሰላም ንዓኸ ትግራይ።